दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, शाम सहर और रात और दिन बंदे यही कलमा गिन। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ইল্লাল্লাহ। 20 তারিখে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কথা বলছি আমার সবার একটু উৎসাহ যোগানোর জন্য, আল্লাহ তাআলা যেন সবাইকে তৌফিক দান করেন। 20 তারিখে প্রোগ্রাম করে যাওয়ার পথে এরপর থেকে নিয়ে আজকে পর্যন্ত এইভাবে কখনো জিকিরের সুযোগ পাই নাই। আমি জিকরুল্লাহ মজলিসে যাওয়ার সুযোগ পাই নাই, নিজের এমন ফুরসত হয়নি যে একান্তে কিছু সময় কয়েকবার, কয়েক শতবার, কয়েকবার আল্লাহ তাআলার জিকিরে শামিল হব, নিজেকে শামিল করব, সুযোগ হয় নাই। এরকম মাহফিল, মুবারক মাহফিল আমাদের জন্য অনেক বড় এক গনিমত, অনেক বড় এক নিয়ামত। তো এই মাহফিলকে নিয়ামত মনে করে, গনিমত মনে করে আজকের দিনটাকে হুবহু মানে কামা হাক্কাহু কাজে লাগে ইনশাআল্লাহ। সবাইকে যেন আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। জুড়ে পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়িয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, गलियों में चौबारों में,
کوچوں میں بازاروں میں شام سحر اور رات اور دن بندے یہی کلمہ گن لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ